बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुड़ने वाले के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जो असाइनमेंट लेके आया हूँ बीएड लेवल की 8611 और उसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। तो ये आप लिखें और कोशिश की गई है कि जो है सवालात के आंसर जो हैं वो साफ़ सुथरे हों और पॉइंट टू पॉइंट हों। और आप शुरू करें असाइनमेंट को। असाइनमेंट नंबर लिखें और उसके बाद क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन पूरा ना लिखें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर 1 आंसर और फिर आंसर जो लिखा हुआ है वो लिखना शुरू कर दें आप। तो जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, आप जब भी असाइनमेंट लिखने बैठें तो अपने काम काजों से जो है वो फ़ारिग होकर और महव होकर असाइनमेंट लिखा करें और जहन पे किसी किस्म का बोझ ना हो और कोई आपने काम ना करना हो अगले 3-4 घंटों में। तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो है ना फोकस होगी असाइनमेंट के ऊपर, उनके क्वेश्चन के ऊपर और उनके आंसर्स के ऊपर। अगर आपकी फोकस होगी आंसर्स पे तो काफ़ी हद तक जो है आंसर्स आपको याद भी हो जाएंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ पेपर्स की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। और इन असाइनमेंट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और वो भी आपको याद करने कर सकेंगे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। वो कहते हैं कि आपकी पर्सनल डिक्शनरी में इजाफ़ा होगा, नए नए वर्ड्स को पढ़ने को आपको मिलेंगे। तो क्योंकि मैंने ये वीडियो बनानी होती है, अगर बहुत ही स्लो बनाऊं तो बहुत लॉन्ग बन जाती है। तो ये वीडियो जो है आप स्टॉप करके आसानी से लिख लिया करें और जैसे ही लास्ट लाइन पे आप पहुंचते हैं तो इसको प्ले कर दिया करें। तो ऐसा ऐसा फिर पूरा अगला पेज आ जाता है तो फिर आप उसको स्टॉप कर सकते हैं ताकि साथ साथ वीडियो भी चलती रहे और आप असाइनमेंट भी लिखते रहें। बीएड लेवल के स्टूडेंट जो हैं वो एक अच्छे और मंजे हुए स्टूडेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कैरियर जो है वो चूज़ किया है जो पैगम्बरी पेशा है और पढ़ाने का पेशा जो है सबसे अच्छा पेशा है। इसमें अपने मिजाज को, अपने लबे लहजे को, अपनी शख्सियत को, अपने लिबास को जो है परफेक्ट बनाना होता है, साफ़ सुथरा बनाना होता है, अपने इखलाक को अच्छा करना होता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो वो भी इस पे अमल करेंगे क्योंकि अब अखलाक अच्छे बनाना और मिजाज अच्छा रखना, अपने करैक्टरफुल होना और करैक्टरफुल अपने आप को बनाना एक टीचर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो ये सफ़ात जो हैं टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, तो फिर जाके कहीं बात में जो है वज़न पैदा होता है। कहते हैं कि अगर किसी पे गुज़री है, ये असाइन क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है तो वो भी आप इसी तरह से लिखेंगे। कहते हैं कि अगर जिसके ऊपर गुज़री है और वो जब बयान करता है तो उसके लहजे में, और जिसके ऊपर नहीं गुज़री या जिसने अमल नहीं किया और उस मेहनत से नहीं गुज़रा तो उसकी बात में जो है वज़न नहीं होगा, लहजे में जो है वो अमल नहीं होगा। जिसने मेहनत की होगी, मुश्किल वक्त से गुज़रा होगा और कामयाबी हासिल की होगी, वो जब बात करेगा, समझाएगा तो असर होगा उसकी बात में, उसके लहजे में, ना कि एक दूसरा टीचर जो इससे गुज़रा ही नहीं है इस वक्त से, उसके समझाने में। एक मेहनत कश जब कोई बात बताता है एक्सपीरियंस की, अपने तजर्बे की, अपनी उम्र की बिना पर, तो वो परफेक्ट बता रहा होता है।
اور یہ کوشچن نمبر 4 ہو گیا یہاں سے، وہ پرفیکٹ بتا رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ اس پہ وہ باتیں گزری ہوتی ہیں، وہ ایکسپیرینس اس کی پوری عمر کے ہیں، اس نے کیے ہوتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں پہ کیا کرنا چاہیے، تو اس خلوص سے جو ہے وہ جب بتا رہا ہوتا ہے تو وہی بات دل میں اترتی ہے اگلے بندے کے۔ اسی طرح ٹیچر کو بھی ہونا چاہیے کہ جب ٹیچر لیکچر دے تو اس کی باتیں جو ہے اسٹوڈنٹ کے دل میں اتر جائیں۔ وہ ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا تو اسی طرح ہی جب ایک ٹیچر باعمل ہوگا اور اس نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہوگا، تو پھر ہی جب وہ بات کرے گا تو وہ بات اسٹوڈنٹ کے دل میں اترے گی، اور پھر ہی وہ قدر اپنی بنا پائے گا اسٹوڈنٹس کی نظر میں۔ تو کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے اسٹوڈنٹس قدر نہیں کرتے، تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ خود قدر نہیں کروا سکتے۔ تو اب زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا کہ ایم اے لیول تک بھی کہ اسائنمنٹیں جو ہے وہ دوسروں سے لکھواتے ہیں۔ جس وقت خود نالج نہیں ہوگا، اپنے آپ میں وزن نہیں ہوگا، تو ہم کیا نالج دیں گے آگے جا کر اسٹوڈنٹس کو، اور کیا بتائیں گے؟ تو اسی وجہ سے ہے جو ہماری بات میں پاور نہیں ہوتی، سمجھانے میں اور دکھانے میں جو ہے وہ بات نہیں ہوتی جو اسٹوڈنٹ کو کلک کر جائے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کا دیوانہ ہو جائے۔ تو ٹیچر کی رسپیکٹ جو ہے کرنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ٹیچر وہ کیا ایسا کرے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی قدر کرے۔ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کے دل میں جو ہے فائر پیدا کر دے اور تڑپ پیدا کر دے پڑھائی کی، تو پھر جو ہے اسٹوڈنٹ اس ٹیچر کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو ٹیچر کو تھپکی دینی آتی ہو، شاباشی دینی آتی ہو، نہ کہ ہر کام پہ ڈانٹ ڈپٹ اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اس طرح سے۔ تو یہ کچھ کلیات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اوپر لے کے جانے کے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا الگ الگ مزاج ہے، اور یہ ٹیچر کو سمجھنا چاہیے کہ کس اسٹوڈنٹ کا کیا مزاج ہے۔ تو امید ہے آپ نے اسائنمنٹ بھی لکھ لی ہوگی، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ باتیں تو بس ایسی ہوتی ہیں میری، تو امید ہے کچھ نہ کچھ باتیں میں اپنے دل کی کر لیتا ہوں آپ سے۔ تو امید ہے میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور باتیں کیسی لگی یہ کمنٹس میں مجھے بتانا ضرور آپ کہ صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں، یا کوئی ایسی بات جو میں نے غلط کی ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسائنمنٹ کی، اور آپ کے لیے انشاءاللہ میں دوسری اسائنمنٹ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اجازت دیجیے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹ اور آپ کو اسائنمنٹس جو ہیں بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔